Bonjour mes élèves, مازال مستمرين في l'évaluation ديالنا. اليوم غنشوفوا l'orthographe. Réécris ces phrases en mettant le sujet au pluriel, fais les accords nécessaires. هاد la phrase هادي غنحولوا لها le sujet ديالها في le pluriel وغنديروا l'accord nécessaire. D'accord? Par exemple, هنا ce jeune est volontaire. C'est un bon citoyen. Ce jeune, شنو غادي ترجع؟ Ces jeunes D'accord, ces jeunes, هنا زدنا اس pluriel et غترجع sont volontaires غنزيدو لها اس ديال pluriel. D'accord, c'est un غادي نديرو ce sont هاد سي غترجع ce sont un غادي ترجع deux غاديش نديرو اس des bons citoyens. Ce sont de bons غنزيدو لها اس citoyens غنزيدو لها اس. D'accord, ديال البلوريال. Ces jeunes sont volontaires. Ce sont de bons citoyens. هنا واخا عندنا pluriel ما كنكتبوش des bons citoyens. On dit de bons citoyens. La deuxième phrase, elle parle fort, elle est ambitieuse. Elle, le sujet, troisième personne du singulier, troisième personne du pluriel, غنزيدو لها s, parle, le verbe شحال ياخد؟ Très bien, ياخد ent, ديال pluriel, elle parle fort. Fort ne change pas. Elle parle fort. يعني كيتكلموا بصوت مرتفع. Elle هي غادي نديرو لها s ديال pluriel et elles sont ambitieuses l'adjectif. Ambitieuse يعني طموحات. ambitieuse خصني e ونديرو لها s هي ديال pluriel. D'accord, elles sont ambitieuses. Complète les participes passés. غنكملوا les participes passés. Nous avons fini. هذا مصرف مع avoir. Nous avons fini. شنو غادي نديرو له؟ غنديرو له غير i. D'accord, nous avons fini le travail. ما كاينش ان accord ديال s ولا البلوريال حيت il est conjugué avec avoir. شنو la deuxième phrase? Elles ont marché pendant 1 heure. Elles ont marché. غنديرو e accent. غنديرو لا اس لا والو حيت ما عندناش l'auxiliaire être تما. Accorde les participes passés employés avec l'auxiliaire être. دابا عاد غنردو البال لاكور حيت عندنا être. شنو غادي نديرو؟ Ces jeunes garçons sont accompagnés. اول حاجه غنديرو e ديال participe passé ونشوفو لو sujet واش masculin ولا féminin. Ces jeunes garçons, c'est un sujet masculin pluriel. Donc شنو غادي نديرو؟ غنديرو غير s ديال pluriel. D'accord, de leurs parents. Elles sont allées à Paris. Elles, c'est un sujet féminin pluriel. Elles sont allées. غنديرو e الاولى ديال البارتيسيب باسي ونزيدو e ديال الفيمينين وعاد نزيدو s ديال pluriel. Elles sont allées à Paris. Remplace le COD par un pronom. Attention à l'accord. Déjà شفنا قلنا les verbes conjugués avec l'auxiliaire avoir ne s'accordent pas. يعني ما كيكونش واحد l'accord الا في هذه الحاله الا كان le COD le complément d'objet direct يعني placé avant le verbe. ملي كيكون COD placé avant le verbe ديك الساعات كيكون un accord واخا مع avoir. par exemple هنا غنديرو la voiture ياك غادي نعوضو هاد لي زونفون. فين هو السي او دي بعدا؟ هو لي زونفون. باش غنعوضوه بلي ياك لي وعاد غنديرو لو فيرب ديالنا ا اورتي وهنا غنردو البال لاكور. داكور, لا فواتور لي ا اورتي. شنو خصنا نزيدو؟
les enfants. C'est un de S ديال pluriel. غادي يكون واحد l'accord حيت عندنا le COD placé avant le verbe. La voiture les a heurtés. D'accord? La production de l'écrit complète cette interview en plaçant les éléments suivants aux bons endroits. هاد les phrases وهاد les éléments نديروهم هنايا في هاد يعني في الاماكن ديالهم المناسبه. Par exemple هنا عندنا une interview يعني عندنا la speakerine et le poète. d'accord واحد الحوار واحد الانترفيو بيناتهم غادي تبقى تسالوا. مثلا pour les orienter vers j'écrivais une poésie enfantine sur de bons citoyens. Le bon citoyen يعني كتبت واحد القصيدة enfantine يعني destinée aux enfants على المواطن الصالح. Il y a longtemps qu'on ne vous a pas vu sur ce plateau. يعني هذه مدة ما شفناكش في هذا الاستوديو هذا في هذا البلاطو. Pouvez-vous nous parler un peu de cette poésie؟ تقدر تكلمنا شوية على هذه القصيدة هذه؟ يلا شكون اللي غادي تكون هنا الأولى؟ Bonjour monsieur. Il y a longtemps qu'on ne vous a pas vu sur ce plateau. d'accord هذه مدة ما شفناكش في هذا البلاطو هذا. غادي نكتبها. Bonjour monsieur. Il y a longtemps qu'on ne vous a pas vu sur ce plateau. هذه مدة ما شفناكش في هذا البلاطو هذا. Il y a longtemps qu'on ne vous a pas vu sur ce plateau. Le poète شنو غادي يقول لها؟ Bonjour mademoiselle. Effectivement يعني حقا يعني عندك الحق. J'étais occupée. قال شحال هادي ما شفناكش قال لها كنت مشغول. J'étais occupée كنت مشغول. كان كيدير؟ J'écrivais une poésie enfantine sur le bon citoyen. يعني كنت كنكتب واحد القصيدة كنوجد واحد القصيدة للأطفال. d'accord j'étais occupée j'écrivais une poésie enfantine sur le bon citoyen. d'accord sur le bon citoyen. la speakerine اش غتقول له عاوتاني؟ هاد دير له هادي. Pouvez-vous nous parler un peu de cette poésie؟ دابا قال لها كنت كنكتب القصيدة تقول له واش تقدر تكلم لنا شوية على هاد القصيدة هادي؟ d'accord Pouvez-vous nous parler un peu de cette poésie et nous préciser sur quel point essentiel vous vous êtes arrêté؟ تقدر تكلمنا على هاد القصيدة وتقول لنا تحدد لنا يعني شنو هي النقطة الرئيسية ولا النقطة اللي ركزتي عليها مزيان في هاد القصيدة النقطة الأساسية. يقول لها le poète c'est une poésie juste pour les enfants. d'accord pour les orienter vers des comportements civiques dès leur plus jeune âge. يعني هذه مخصصة للأطفال يعني باش توجههم نحو بعض السلوكات المدنية يعني منذ سنهم الصغير يعني منذ طفولتهم. d'accord نعاودو نقراو l'interview ديالنا. la speakerine. Bonjour monsieur. Il y a longtemps qu'on ne vous a pas vu sur ce plateau. Le poète. Bonjour mademoiselle. Effectivement, j'étais occupée. J'écrivais une poésie enfantine sur le bon citoyen. La speakerine. Pouvez-vous nous parler un peu de cette poésie et nous préciser sur quel point essentiel vous vous êtes arrêté? Le poète. C'est une poésie juste pour les enfants, pour les orienter vers des comportements civiques dès leur plus jeune âge. d'accord هكا نكونوا سالينا لا برودكسيون ديالنا. تبقى لكم هاد لا غري د ليكتور غادي تجاوب وي ولا نو على حساب لي ريبونس ديالك. j'ai complété les répliques de la speakerine. oui. j'ai complété les répliques du poète. oui. j'ai utilisé des phrases correctes. bien sûr. j'ai relu l'interview. très bien.
رجعنا قريناه. داكوغ، à la prochaine séance ان شاء الله.